ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك ومن الأمل إلا فيك ومن التسليم إلا لك ومن التفويض إلا إليك ومن التوكل إلا عليك ومن الطلب إلا منك ومن الصبر إلا في طاعتك ومن الذل إلا في بابك ومن الرجاء إلا في يديك الكريمتين ومن الرهبة والخوف إلا بجلالك العظيم يا أرحم الراحمين. إكادو تنوبي علي أمبا تنو كاولي نماندو كدميني كافي كيافا ديلي كأفي كتوبي كسيكي كتاما naye mamin kanda fili batila ala kanena ukanda naye mama fili ite fanga foi soro fanga mimseki kanda ala kan kisi o filimo me sheria kafo bato fen foi te nyere la nale kelente ka sheria kafo muhammadu ya ka jonye aka chidendo ka nyina fa ka sali ane kisi ako jidaka anaka somo ana jenoro ani mama yi seda o senda nona ka sunna inta ka balwa ka fatwa ka sali ko chamanna ni kisi ko chamanna o ko fa nya fo ni islamia foli aljina kono de ngo foli o de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ina fo Allah sera mo chogomi Allah ya Allah tige anga sigi bi Allah ka so in kono ya kanyon baro nyonya walanda mi naka gelen kosobe walanda mi dine sopasman dodo walanda mi duskun glanan dodo walanda mi ko bela jelebe munu ale de sanfe walanda mi ikale ke ode kausa imo nonte imo gobisa walanda mi ndo ale duskun la bara doye ambe senga minabi bela jelebe kulela ni ya me bebe kule kafo a iba soro wari nyinina lafiya lente kalankela lafiya lente balmamo chaya kunye nema ye chama lafiya lente maaminu balmamo kacha lafiya tu bolo tuguni maaminu be doni nyinina lafiya tu bolo tuguni furu konona na lafiya ta la tuguni nimbela jele glone do fen jumaina al ikhlas kono jeya ode bara nunuje no e bara min jedoron o bara imbe kesenge bara di ala kan kishamu alay ko belbele bay huwa lubbul a'mali wa ruhuha ni be ko bara kisanyini ana ni nyini ode ye ika kono jeya ke akasore kono jeledo amena kuma ale de kabbe anga dontani hakela kono jeya yere muye mundo kono jeya nafaj men bala mumbe ke sababu ye ibse ka ke kono je ya soro ambe na nyom baro nyoya ninde kabbe insha Allah o kono je ya mi flani ni anga société la jebi iba soro ambe senge fen la bi ni ya la selita keme sarada iba soro bi kono tonye kono je baliya yi karamo kono je lente ala ko kalana docteur kono jelente banabato furakelila furu nyogomon kono jelente furu inkelila kono je de bora barawla odela am sengene do bi odela baye bebi kulela mashi la fialente o kono je ya mi flani anale ikako je doro barabana alere muye afara ko al ikhlas ki kono je alaye huwa tasfiyatul amali lillahi ta'ala ode ye ki ka bara bela jele ka beggenga bwala jineni hada made ka beggenga bwala ka de Allah subhanahu wa ta'ala kelemu la tashubuhu shaiba hali no ki sekeleni o kana do ala
وجل ابن القيم باف رحمه الله أكو الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة ko kono ndia de me ode ka ala kelen kerengere ni bara ye ibna bato min ke ka fo kiya kerengere Allah subhanahu wa ta'ala kelen ambora ka fitri sali siza iba soro dobe depuis sali takbiratul ihram foka ta salamu bla ali ka miri alala ala kan ko jama kullu chala o tigila ma sella ala kan wa be kono ndia soro iba soro dobe la alla ala kan kisiyo mo nabe mamina ala ko tigila ma kanda iba soro atigi bina seli ma doka ye ka foka bi sali iba yu fla be bara kelenge kono je yara kan saba seli ni mi ya take yire iranti ala fana yara kan saba seli nga baraji kisa kelen ta letala ka soro ketugo be kera kele nga munyuje yali abika ke joni kam la nyini membala o kono je ya mi fle ابن رجب كانتو كو الاخلاص لغه ترك الرياء كو كونو جيره de koro ki ka yere iranti adabla ayere iranti do ka chana bi ko sobede kono jeye de koro iki yoro jenya yere iranti yala واصطلاحا تخليص القلب عن شائبه الرياء المكدر لصفائه akoro isariala akoro ka gelengo sobede ko de ye dusku farko le redda mate folode ika dusku yere idantiya mimbe ko boy bara ko khalasi ala kelenye hal to min nogoni fitini kana kala misqala zarratin waira ko inte ko de ne ngabi ambe kanende ke ko de ne ma siti fe akafaye ko sira alanye hali ko mi mo ko sira alanye abitoro kasoro ma minun temenaka kwanye nabi nyuma chideu sahabau ani tabiina banunu salafun nunu ulu bek mbu yere fese de we bara minun kesi obeka ka alaka mowa o ka yere fese de kunga boka teme mo ware fese de ka be awnyina na yere ko ka anyeshi ma were mo anyina na yere ko akaranye ko ro kon dona aljina la kaba o ko jugo belebele bay ودلا أننا كم ويرلكوا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أيو يركم فسفسة يعني أو كنا كفسفسة دورو بنا فسفسة سيكفوي تعالى وكون جاء من فلني على بيكانتو أكا كتاب باينا أكلك جروب فلا لكلي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى آية لمد آية دمنا دفي دمنا نقرأنا بك كلا كان يمير أقرأ لتينا في بك لتر كلا دفي كم دمنا فكنا سني يرانا ولا ما وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى أقول نمامي فأما من أعطى واتقى نمامي ديلك كسر على وصدق بالحسنى ككلك تنيتيا كسون كو على تنيي كسون كو على كيرا تيراني تنيي كتوغاكو كسون كو لا هراكو بي كدالا كسرا فسنيسره لليسرى قال بن نويا دي نويا وي ابن نويا كدبين كافين سي سي كوربي تاما ibai hali nyebe jaraki kelawtisila ibai ka ko mana gela chogo chogo ala ere de banya nabo ni tega be ala bul hal ni mawi sey samate fengila akowa amma man kaddaba wa amma man bakhila wastaghna ngani mami yake tega mangelen yayi
ka tila k'i yɛrɛ banaya ka tila k'a fɔ k'i yɛrɛ kari ala kɔ k'i yɛrɛ kari muhamadu kɔ sallallahu alaihi wasallam k'i yɛrɛ kari kumakan ninnu kɔ ka da i yɛrɛ la ka ɲaga i yɛrɛ la ka sɔn i yɛrɛ ye wa kazzaba bil husna ka ala kalontigɛya ka ɲuman kalontigɛya ka ciden kalontigɛya ka lahara kalontigɛya k'i ban ka tugu silamɛya kɔ a ko fasanuyasiruhu lil usra gɛlɛya tapi a n'a dɛbɛn ala b'a fɛnsɛ i sen kɔrɔ i bɛ taama kan hali ni miliyari bɛ bɔ i n'u fɛ n'i tɛ sɔrɔ i tɛ lafiya a bɛ biɲɛdimiw bila i la a bɛ ko gɛlɛnw bila i la e kɔni tɛ lafiya yɛrɛ i ɲɛna fiyewu a nana ka na mun fɔ fo kuma laban na o de ye sahidu ye an bɛ min nɔfɛ a ko fa anzartukum naran talazza ale ala de bɛ k'an papa ka kangari d'an ye ko an ka sabali an k'an janto tasuma in na ko an ɲagalen don dɛ an farikolo tɛ se k'a supporter a ko la yaslaha illa al-ashqa ko maa si tɛ don tasuma in kɔnɔ fo n'a kɛra kunnangonw la kunnangon ye danga bɛ maa min kɔ dɛ dangatɔ tatiɲɛni barika bannen o de bɛ don jahanama kɔnɔ la yaslaha illa al-ashqa maa si tɛ don fo maa min kunna ka go ka tɛmɛ bɛɛ kan alladhi kazzaba wa tawalla maa min y'a kɔ don maa min ye kalon tigɛ k'a fɔ ko ala ka kuma tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ala kira ka kuma tɛ tiɲɛ ye a tɛ fɛ ka tugu ala kɔ a tɛ fɛ ka tugu ciden kɔ n'o ye muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam n'a fɔra ye ko ala k'o dɔrɔn a b'a fɔ ne yɛrɛ hakilina bɛ yen n'a fɔra ye ko ala kira k'o dɔrɔn a b'a fɔ ayi ne yɛrɛ hakilina bɛ yen a ko alladhi kazzaba min ye kalon tigɛ wa tawalla ka tila k'i kɔ dɔn a ko wasayujannabuha al-atqa ko wa ko maa bɛna yɔrɔ janya tasuma in na min bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan tafsiritigiw ko nin ye abubakari mankutu ye nka maa ma bɛ siran ala ɲɛ o bɛna yɔrɔ janya tasuma in na o tamasiyɛn ye jɔnni ye a ko alladhi yu'ti malahu yatazakka o min bɛ k'a ka wari nafakati k'a yɛrɛkun sanuya ka bɔ tasuma mɔ k'a yɛrɛkun sanuya ka bɔ tɛgɛmangɛlɛya mɔ o kɔnɔnajɛya in kuma de bɛ na yan a sɔrɔla k'i kanto ako wasayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka kuma ilamede ako wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ka bi kan nafaqati minke atika ke masi janyine ne kamo atika ke almami kamo mi ye misri jo atika ko kamo atika ke misri kono masi kamo atika ke meri kamo atika ke ministry kamo atika ke president kamo atika ke guran kamo atika ke foi kamo abika ke joni kamo ako illa bitigha wajhi rabbih al'ala fo ale ala korte ale nyada barka mayde ale ala jenyini ni ako wala sawfa yarda ale kale abo tigi jen abo jen do mo kiyama do fenfe kada ya tigi baso fa ala fleka munyira na aya ina ya jaja ni do be barake o bake mado kamo o dela ni kono je ya foro doro ni mama masira sika sitala o koro e kono je lente be de kanga joro est-ce que ma kono jey est-ce que kono jele do Allah subhanahu wa ta'ala est-ce que ka bara khalasiyale do Allah kelen wa est-ce que ka bara khalasiyale do ina ko inya mariyara to min wa o de la ibaye jon ko ni beto jasiran de la wati bela jele na kono jey akola o jon mana do sisa ko jaja ale ka bara be kan adi ala de mo ma wera do yoro tala ibaye abike mu'mini yere yere na yo don o bara doro abe lafiya odela ala kira yɛrɛ ɲamariya sallallahu alaihi wasallam est ce que mɔgɔ kɔnɔ jɛlen do k'ala kira bɔ o bɛ wa silamɛw o tɛ dɛ siga b'o la o siga tɛ silamɛ si la ala kira kɔnɔ jɛlen do ni bɛɛ lajɛlen ye sallallahu alaihi wasallam nka e k'a lamɛn ala bɛ mun fɔ a ye qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أكو محمد أفو نكاسلي أفوي إكاسلي محمد نكاسلي كم محمد يرى كافو محمد يرى كاسلي أكا كانتيجلي أبي بغا من كانتيجل لا هي من كانتيجل دودو سيزا ومحياي أكا نينمايا باربه musofuru bola den soro bola ka bloki do ki pari obola ka logoma kunu obola ka jimi obola ka snogo obola ka mawfo nimbela jele bola ako wa mahya nganyene maya barabe wa mamati aninga saya barabe la jele lillahi rabbil alamin nya be khalasiya ala kene yo mi e febela jele tigi on yene ka yere nyinga filimi mbele ya do ngamo
furu min b'i bolo i y'a furu mun kama i bɛ mɔgɔw foli min kɛ i b'u fɔ mun kama i bɛ ka kalan min kɛ i b'a kɛ mun kama i ye kuranɛ min durusi i y'a durusi mun kama i bɛ ɲumanya min kɛ i y'a kɛ mun kama i bɛ taa bɔ i balima ye i bɛ taa b'u ye mun kama i bɛ sinji tugu min kɛ i b'a kɛ mun kama o de la ko wa mahyaaya wa mamaati i ka ɲɛnɛmaya bɛɛ i ka saya bɛɛ a bɛɛ di jɔnni ma lillahi rabbil alamin ala kɔrɔtalen kelen min ye fɛn bɛɛ lajɛlen tigi ye a ko la sharika lahu kafoɲɔgɔn t'a la filankafo ya tɛ se ka kɛ ala ko la a ye n'i y'o kɛ dɔrɔn ala b'i ye k'i to yen a ko wa bizalika umirtu a f'u ye k'e yamaruyara n'o dɔrɔn de ye wa ana awwalul muslimin a y'a lamɛn dɛ i bɛna dɔn sisan ja ikhlasu de ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ ye al ikhlas tɔgɔ barikamaba tɔgɔ ɲumanba kɔnɔnajɛya k'i kɔnɔ halasiya k'i dusukun halasiya ala kelen ye i ka ɲɛnɛmaya fan bɛɛ i ka saya i ka sali i ka kantigɛli i ka bato bɛɛ lajɛlen a kana kɛ maa si ye la tusrafu li ahadin maa si niyɔrɔ kana k'a la la li basharin hadamaden tɛ wala li hajarin farakurun fana tɛ wala li baqarin a kana kɛ misi fana ye wala li taghutin a kana kɛ fɛn dɔ ye fɛn min n'a dansagolen don wala li wasanin a kana kɛ boli ye wala li ahadin minan nasi a kana kɛ maa si kelen ye hadamadenw na ne karisma sina yi ayi o t'a la ka ina man kan a tigi mana bonya cogo cogo a ti bɛn o ka k'a ye iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kɔrɔ kelen min b'a la nin de don n'an ye nin faamu dɔrɔn bɛɛ bɛ lafiya sisan nin de ma faamu an fɛ ni nin faamuna dɔrɔn hadamaden bɛɛ bɛ lafiya nin de ye ko yɛrɛ kisɛ ye ale de jɔyɔrɔ ka bon ala yɔrɔ i m'a mɛn Seydina Umar radiyallahu anhu sahababa in a bɛ hadisa min lakali ka minɛ ka bɔ ala ka ciden na sallallahu alaihi wasallam a y'i kanto ko ala kira ko innamal a'malu binniyat ko baara bɛɛ bɛ ŋaniya bolo ni faamuyara k'a faamuya cogo fana juguya jamana in kɔnɔ yan baara bɛɛ bɛ ŋaniya bolo a ye hadisa in faamu dɛ a ko innamal a'malu baara bɛɛ binniyati a bɛɛ gulonnen bɛ ŋaniya la ɔ dɔw y'u sigi yan ka ŋaniya ta ka baara fili a dɔw fana ye baara ta ka ŋaniya fili u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de u tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na al-a'malu binniyat i k'a dɔn baara bɛɛ bɛ ŋaniya bolo kɔrɔ ala k'i ka baara minɛ f'a ka sɔrɔ ŋaniya in halasira ala ye nka e k'i ban ka seli k'i ŋaniya ka ɲi est ce que e ye kuma in faamu e k'i ban ka su k'i ŋaniya ka ɲi est ce que e ye kuma in faamu e k'i yɛrɛ to filankafoya baara la i bɛ kɔlɔni fili i bɛ turabu da ka sɔrɔ ka fɔ k'e ŋaniya ka ɲi ko ala yɛrɛ b'i ŋaniya dɔn na kɛ i b'a sɔrɔ e ta ye ala ye e bɛ ala karaba ka don i dungada fɛ sa a ma fɔ o cogo la dɛ a fɔra fɔ cogo min na a ko innamal a'malu binniyat baara bɛɛ bɛ ŋaniya bolo wallahi silamɛ b'a ja ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan n'a ŋaniya ɲɛna ka fara baara kan hali a bɛ lɔgɔma min kunu n'a bɛ k'a kɛ ala kama mɛlɛkɛw b'a sɛbɛn a ye baraji ye jɔnni b'o sɔrɔ ni mumini tɛ jɔnni b'o sɔrɔ ni nin diinɛ tɛ a k'a kɛ to a bɛ dilan min bɛ tɛmɛ an n'a muso cɛ o de la ala kira sigilen to don dɔ a ye barajiw fɔ k'u fɔ a ko tu'inu rajula ala dabatihi cɛ dɔ bɛna yɛlɛ fali kan a bɛna yɛlɛ so kan i b'a ka bɔrɛnin ta k'a d'a ma walima i b'a ka finasiri ta k'a d'a ma i ye musokɔrɔba dɔ ɲu walima dɔ bɛna yɛlɛ moto kan i y'a ka fini ta k'a d'a ma ko nin bɛɛ lajɛlen ye baraji ye f'a nana se yɔrɔ dɔ la a sera yɔrɔ a ko fi budu'i ahadikum k'aw dɔ lawaji dɛ lawaji min bɛ bɔ cɛ la lawaji min bɛ bɔ muso la k'o bɛ kɛ baraji ye sahabaw kabakoyara ko maa ka se muso ma nɛgɛla baraji b'o la wa ala kira ko awɔ ko ne b'aw ɲininka n'a kun taara kɛ haramu na jurumu b'a la wa jurumu t'a la a ko jurumu b'a la k'a b'o cogoya la n'a y'a kɛ halala sira fɛ k'a ŋaniya k'a fɔ ala ye n bɛna nin kɛ tiɲɛ na nɛgɛ bɛ na koyi mɛ n bɛ k'a kɛ e jati de kama k'i bato n'a ye a bɛ sɛbɛn a ye baraji ye i bɛ nin sɔrɔ diinɛ jumɛn na nin bɛɛ bɛ de a ka sɔrɔ i kɔnɔjɛlen don dɛ a kɔnɔjɛya ni baara de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o ka n'i nɛgɛ k'i ŋaniya ka ɲɛ ka sɔrɔ i tɛ baara kɛ dɛ cɛ min ŋaniya kun ka ɲi nin bɛɛ ye o ye baara de kɛ a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la k'a ten ci a selila fo k'a sen pɛrɛ a ye sɛgɛn bɛɛ sɔrɔ nin diinɛ in na ani ŋaniya ko kun don ala kira kun t'a sigi k'a bolo da sen kan k'a ŋaniya ka ɲi i bɛ karamɔgɔw de kan mɛn yan ko an ŋaniya ka ɲi dɔrɔn n'i y'o kuma fɔ dugu in na sa o de ye baara wulilen ye a fɔ k'i ye dɔn ne i da mana mago la dɔrɔn a bɛ fɔ k'i ye dɔn ne
ikhlasu o de ko bela jele segi qur'an aya mo kala me ala be mu fo بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كو أما نيامريا فويلا فانا على كلمة باتو ياي أباتو بيجي تقولي باراتيا أكو أما نيامريا فويلا فانا على كلمة باتو كيلي مخلصين له الدين كان باتو ينفنا خلاص يا الله سبحانه وتعالى أنا كي بينغني أتكبرتو يرو إما كو ينفهم ده bara ni ngania de benyofe wa ala kira kala ki kanto ko ala ya fu alayhi qala allah ko ala korta alayhi ko ana aghna shuraka'i an shirki man amila amalan ashraka fihi ghairi fa ana bari'un minhu wa huwa kulluhu lillazi ashraka allahu akbar ni hadisi be masrande ala kira ko ala ko o bayira ko ni hadisu qudusi de ale valer ka boka teme hadisa to fanaka ako Allah subhanahu wa ta'ala ko kwale kari ledo flankafo ka flankafo yako ube flankafo yake jumaina ni mami na fitri salisisa masalan abina sele ako nyeno fitri kanga sele ala de kamo koy nganda dabwa kamo kanga sele nyede choroba do flankere fe ala mina ta le demso nyine na yenye ka sele kanye kosobe abiso nga demso dia yoro sila ngani ya klafen jole ni nyonte fenfla akabe donindi alamo abina donindi mimi na ka burange fanayi ala ko kale karile do aka bara ko ka ba beto burange mbulale mo ko taala ala ni foti jegani ala ne tari joki karamo e tari joki shekhu ka fenke dro wala sa ma do ki yoro ni ne banga jamana ko ne abi ni ye barada soroi iba soro ko non je ya de taala wallahi mali barada be ay getoron laje ni getoron dara so ma da fe wula fe ga wuli ni so jora bi sininga na bi pere manzon te sojo kanye bede de koy karamo te kalanke alakamo abe kalanke aka ngam to ka sega fo karsa ye doni baye karsa qur'ane durusi karsa nana bita karsa foni sire abe ni warindi nini be bara la ala tabene faka ki ala jati kamo ngani yake alakamo hali mawbi tanu ni min ke bashi tola nasura kera alakamo ngana dabora de ko mawki tanu ni de yika baraji e koy baraji foi tiki kono lahara don ala kan kishamu odela angan janto nin ko inte ko deni ko belebele badelo fen glone do fen fladela ma shika bara temine fa ka soro fen flabe bolo ode jumeye an la na'budu allah illa bima shara'a an la na'budu illa allah fa ala kelembato oy folay wa an la na'budahu illa bima shara'a wa ngana bato ni fen fana fa yere jenani fen mi a jenani jumenye ay chide de blakana bato chuko min kada le ko fanye ko yeni dorone o ni eni fa wesi eni ma bi kala na eni fa ma mi nyon ne yawa ka kalotige wallahi malibe eta dolabe kabako de do nere madala nasoro iblisa yere kabako yalente malien yere lawo mawde buusige islamia sopasma ko nangari dongodo ubi kalotige iba foko nugutu kono sisa mame ankara mo no ye a Sheikh Muhammad Traoré abaraka kuma do faka darsula halati wati jambo ni fenation nu nanti fekanda do ala ere me asera yorola jakuma kanga ta to mo jamana ko na ya ayito kumana abika yoro do wala ako ma minum ba fo islamia dunkan beya ye kalombida wanta fo ngo kalodo de amba fo ngale ya fo ni ladamu yere o kalonte de kalonde de do kalonde o taraka kuma yela makai qur'ane aya yere soso kwa ko beya kuma mana qur'ane kono wallahi buka kaloti ka kadala wa abado mi yela koyi ulute yela koyi de ulame bawde yela koyi oya ayo Muhammad Traoré wa biya ka nyemo abe nyemo kele mimbe sunna maula ote Muhammad Traoré ko oye Muhammad de sallallahu alaihi wasallam an nyemo de ala kirai sallallahu alaihi wasallam no de nyemo ta na ko an nyemo de ala kirai ni ma minga kuma ni kirata benan bi tugi ko ni ga kuma ni kirata nyonje hal ni kleni kalo gloni bi kunje chamante lamba fi ke kalo tike imana ke nyema mai ako islamia donkante bayaye ay kuma jugo de fois ako o kalon kande naga kando an ba ko kalon den kande do naga den kande do
o ye kalo dala ko beya kuma yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye a m'o fɔ dɛ beya aya nana kuranɛ kɔnɔ nka minnu bɛ k'a yɛlɛma ka k'u ka nasɔngɔ dun sira ye a ma tafsiri ten o a y'o de fɔ min ye yɛlɛko ye sisan i b'a dɔn u bɛ ka min fɔ n y'o de mɛn n yɛlɛla ka se degré dɔ la fo maa kɔnɔ bɛ ɲini k'a dɛmɛ Tarawele yɛrɛ ja gɛrɛ ala la sisan f'a bɛ ala nɛni a bɛ ala kira nɛni aw bɛ se ka ala nɛni fɔ maaw ye maa minnu y'u sigi dugu kɔnɔ yan ko t'a fɔ ala ye ko n'a kelen bɛ gundo dɔ k'a ye kalo tigɛ karamɔgɔ dɔw y'u sigi yan k'o fɔ maa minnu y'u sigi dugu kɔnɔ yan ko tawhidu ko ɲɛ ka misɛn cɛ y'a to maliyɛnw ka jɛ tawhidu kɔ a ko ɲɛ ka misɛn kojugu maa minnu y'o fɔ yan maa minnu ko fitiri tɛ se olu ka kɛnɛ kan ala nɛni b'aw tɔɔrɔ maa minnu ko n'olu y'a fɔ yɔrɔ min k'a banna a bɛ ala ko kuma fɔ jɔnni ye k'a kana k'aw ɲɛkɔrɔ ko nin kuma ninnu a bɛ ka fɔ maa min ye k'a b'o tɔɔrɔ dɛ walahi n'a kɛra i ɲɛkɔrɔ ko karamɔgɔ in de kumana an fɛ ko ka nin fɔ fo ka diɲɛ wuli an t'an da don o nasiya la wa karamɔgɔ in m'an wele a m'an fɔ an bɛ fɛ ka mun de fɔ nin ye fujuru de ye fil khusuma munafiki tamasiyɛn dɔ de ye wa iza khasama fajara n'a n'i bɛ kɛlɛ la a bɛ kalo nasiya bɛɛ tigɛ ka da i la bɛɛ b'a dɔn ko Muhamad Tarawele ye min ye ayi ala tɛ dɛ ala kira tɛ dɛ hali silamɛya maaba minnu bɛ an ka tile la bi a ma deli ka kuma jugu f'olu ma fɔlɔ jango ka taa se ala n'a ka ciden ma sallallahu alaihi wasallam wa nin bɛɛ de ikhlasu tɛ baaraw la n'i y'an ka société lajɛ i b'a ye ikhlasu de tɛ yen n'i filila segin kɔ dɔrɔn i k'a fɔ k'i bɛ tobi ka segin ala ma ala de ye tubi minɛ masa ye maa si tɛ yen min dafalen don maa si tɛ yen ko min tɛ fili nka fili jumɛn ka jugu n tɛ segin kɔ o de ye kojugu dan ye wa a kana k'i ɲɛkɔrɔ ala ka maaba minnu bɛ yen e bɛ ka nin maa min k'i b'a kiritigɛ nin y'a si kɛ walahi diinɛ bara la a bɛ ka taa kuranɛ kala k'a dɔn a bɛ ka ala kira ka sunna kala k'a dɔn ni maa bɛ sanga maa min tɛ se ka alifatiya yɛrɛ kala ni maa min bɛ ka kuranɛ kala i b'a fɔ a k'a kɛ to i b'a fɔ ko kɔmɔsɔn n'a bɛ ka kɔmɔsɔn ko n'o tigilama bɛ sanga nka ikhlasu tɛ yen o de la kumaw bɛ taa a bɛ yɛlɛma ikhlasu tɛ yen ni tiɲɛ fɔra i ye i bɛ tɔɔrɔ o banna ni y'an ka baara bɛɛ ta n y'a f'i ye kuma daminɛ na sisan i b'a ye mun yɛrɛ y'an sɛgɛn kɔnɔjɛya t'an ka baaraw la an kɔnɔ jɛlen tɛ o de la ala bɛ bato ni fɛn fila de ye ala kelen ka bato o de y'a sariti fɔlɔ ye a bɛ ka hakili to nin na dɛ ala tɛ maa si ka bato minɛ fo nin fila ka sɔrɔ i la an la na'buda illa Allah fo an kana foyi bato ni ala kelen tɛ kelen filanan ye jumɛn ye wa an la na'buda illa bima shar'a wa an la na'budahu illa bima shar'a an kana bato ni sira foyi ye fo ala kira nana ni sira min ye sallallahu alaihi wasallam ni nin dɔn dɔrɔn i bɛ lafiya o kira cira mun kama an ka tugu a kɔ n'o tɛ ni hakilina kun don hakilimaw kun tɛ dugukolo kan ala kun bɛ ciden ci to ye a b'a fɔ ko min ka di min ye bɛɛ k'i ta tɛ hakilimaw bɛ yen nka an b'o kɛ o ciden cira mun kama tugu ka k'a kɔ a ko rusulan suratu nisa labana rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusuli wa kana allahu azizan hakima ko cide nunu nyuci u kaw ni soja ni aljina ye ni min sona u kaw papa ni tasuma ye ni min bana ko walasa dafasa gele walasa kalabanci walasa mami kunlo de jale do dalu kana kale bolo ala ka kiyama do akana fɔ ala e ma ciden ci amɔ n'o tɛ ne tun bɛ sɔn ko ciden cilen filɛ a ma bana kuma dati bolo bilen dɛ ciden cira de k'a yira ko hakilina t'e bolo diinɛ na an k'an janto ikhlasu in ye ko belebeleba de ye o de la an ka ala jɔnba dɔ bɛ yen a tɔgɔ ko al-Fudaylu ibn Iyad ala jɔnba do maa lakodɔnnenba do ala ka hinɛ b'a ma a ko mun na ko ala ye kuranɛ aya min n'an bɛ tile k'a kala ala b'a fɔ alladhi khalaqa al-mawta wal hayata ay mun fɔ ka tugu o la a ko liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ay aya in kɔrɔ faamu dɛ a ko ale ala de ye saya da ale ala de ye ɲɛnɛmaya da walasa ka an lajarabi k'a lajɛ jɔnni ka baara cɛ ka ɲi a m'a fɔ ko jɔnni ka baara ka ca dɛ ala mago tɛ caman na a mago bɛ qualité de la a mago tɛ quantité la o de la Fudayli y'i kanto a ko ala ko liyabluwakum ayyukum ahsanu amala k'a lajɛ aw jɔnni ka baara ka ɲi cɛ ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ ta kan a ko akhlasahu min kɛra kɔnɔjɛya la wa aswabahu min ni ala kira ta bɛnna sallallahu alaihi wasallam n'i y'i kɔnɔjɛya ala ye kana sisan ni fila de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko in kuma ka misɛn a y'a hakili to ala kana fɔ a kuma kunna
ako akhlasahu ka ke ala kamo aswabahu akasurani kirata bena akhlasahu ka ke ala jati kamo ni mami nana fitiri seli sisa ala jati kamo nga ala kira fitiri ke ala kan sabale itake woro eska bimina yayi kuma koro de flemi o ma do fana kana sisa ale fitiri ke ala kan saba nga be ka fitiri seli almami de kamo wal makarim masina de kamo akasura ke tugo nyena nga eska amake ala jati min kamo abimina wa وبارك من فاك صرني فلابالا أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أكا خلاصية على جاتكم أكا صرو أكيرا على كراتك تقولا صلى الله عليه وسلم ودلا بكم سورة الكهف لبانا فما ينبقى كما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه كناصر أو من جيبا لقانا لألبنا نيوكم بنيوغيا ni jigitala ala kanti mako nasro ke dalilu ala kina lebina nyonku be nyoya falyamal amalan salihan ko tigi kabara ke bara nyumanna de wala yushrik bi ibadati rabbih ahada o bara nyumaina kana foi wera faraka kake ala jati kamo okoro ni bara nyumanke ni yake fen were minti alay tona taala ni bara kolonge kakla kisigi ni dabara kinga ni akai tono taala fo baraka nyenga ni afana kanye ufla de glone do nyona ala kira sallallahu alaihi wasallam ay cedo ye sahaba unana kana cenki bari ala kalai kala kero ni ko galam badede ala kay ikhlasu no gane na obela jele cebi ka keleke nani kafiri mi sera nyomo do rabo kono fara tel maslame sahaba nunumbe ala fe winin cenya be se barta la se murla kele la to me benya wara fe nani kafiri min ger la nyona dura bo ko ngoloti ke bo bla kere fe utara se ala ka tidemo nu ye kele ke bu la fin wati bu kala ta kele dam ko karim masna bi kele ke de karim bebe fe ka ke karim masna nyona abuka kaleni mawye doro ko kan kari yan fe abaketa ko karim masna bi se kele la de karim masna che fariye de karim masna forlendo de ala kira ko huwa min ahli an-nar ko tasma ko no modo ka bi jahannama na kasura buka kele ke islamo de fe ni fora yoro mi sahabo jati gera e cheya musotoyi ka deuntoyi kanana yere bakunye kanana kan nafoloye kani deme ka kafiru kele minun ko ala ko te tnyaye minun ko e ka muhammadu ko te tnyaye ko lu faga e ka kala ga foko be tasma na kuma be masrande ka sahabo ba do kala kirate kuma fufo fiyo abadan sallallahu alaihi wasallam sahaba do chain dodo ka bele abe ka laje sika sitala ni kira ko ne tasma kono maye ba soro bara do de babula be minke no tasma kono de ngabara anana se abe ka chain la jale ka bara be bla la jali mosa cheto rani mo be kelela rola be kelela jama be firaka abu nyoni ka boy ayato la doro do ya so ayre ado saka bina sa kafiri do ya so aya do ka bina sa bina munge yani kafiri ken kana faga asinga muru da dugumate ka tura yere kana kata bo fo kofe ebene kuma korodo abe fe ka fo kale chefariye ale de ha yere faga me kafiri masika le faga o fora yoro mi doro chembo lakana akwala ka chide kiye kuma fe be fo sabatira kwale ya yesisa do ya joge o kabi gedala ka faga ya yere faga yayi ala kira ya don jabi ka kele min ka tika ke ala kama be ka kede ka fo ko chefarindo ayora mogo sara ay riski bata ega la je ka do kele ke yoro la me aka fo doro ke chefariye o de la ko jahannama bi penani ma folo min ye kiyama do ma sabade do karamo mi ye kalanke ka qur'ane kala ka don foni sire mi ye foni sire abi million bodora budi chefari mi meta kele ke yoro la be ko ka fari ko jahannama bi penani ni ma sabade nabi keni karamo ye ala ba faye kone qur'ane doniya dimo wamba dima ba fa ala ya de ala ba nyini ga kiye mun kenai aba fa ala ye mbe mawwele shu anikle ala ba fo kiyo ke joni kama ba fo ke ala jati ala ba fo ko tu ye kalonte ya ke de yuqala innaka alim mawka fo kiye doni baye o fora wo mo fo
ayre bi jom malele o foro melaga ba fa tu antigarila yere yiranti ala ba fa yam ne akatana ay tasmana ale de ke ma folo mi do jahannama na kasro qur'ane be ba kunna fangan janto ni yoro nunu na ni binyine ka ba wa bara wala biu almamu bu yere filme sisa du be salula do be na bina nafla sele ayre ka sojula wallahi abe camera bla ko ni yeye kan nafla sele eni ala bato yumi do bina sarakati bo ni yeye ni yoro ina wati me biga sarakati di iban gune alkaba wala be kada ni yeye tawafu nana ni ma min dara hijila ibayo do yere binni na hijira barako ale kon be photo tala doro nana na yoro ay ample kira kaburu yoro lambika photo ta esi eye ko infamu ample alkaba kono ni yeye turu wala blana na tida esi eye ko infamu addo fana ba isa ka jabula akana mo balini nasa ma minu na nege bula nu ma soro abike sababu ya ka courage dula debe appareil mana camera mana mawti kata hijila de nganga chorba boru sena ya kata hijila o makewa fo baraka khalasi ala jati de kamo do yere be ibasoro be bara do ke kabako do ama fiye ka foko bara do ti filmer parce que ibasoro nyena maya la société la fembe on na tnie masalan do bi se gito ko fe jamana dola abe million kelen black na demo ka fo nin kla yatime de uni nyonche karamo chama yewo waru do nambara ko blow kono bara chejugu nunu kono ka haramu dunai wala sa tiki kadala ne ya filmer bashi tola nga filme ni mami yichi min chekani ika da ode mo ika na chari rezo sanfe hal ni tinya ko ku nya dawda to angan janto ni yoro de ma tama bi ikhlasu fo ta ko do koy kono je ya boranga baro la de wa kono je ate baro barala a contraire bala ujme yere idantiya ni yere idantiya be baro barala ala sentola ode ala kira ko kale be sira anni flanka fu ya fitini che ode jmaye kwa be tama nga barawla ina fo dabi be tama farila chogo mi nyimi be do kungolo la chogo mi yoro kam sende flanka fu ya video ya nyinga ko jma ko yere irantia wa binna na chogo flala na chogo kelembe ma club be bodo kelendo be o dogole do ba club la ibado ma club be bindo abado nimna ni bara nke jamanye korose o yere irantia nga kabara nyuma to ifana mo fana kama fana yere irantia mo chama to do wati do ebe farakuru ndo dale kare kono masalan to warba do kasigia sida eki biriki na farakuru inta shetane bisika fi ni to isa ni kibata ubina foki yere iranti de ni ya to ya bijati ala fe ke yere iranti de ya ko yenye ka dunde abike bara jugula chokomi abike bara nyuma fana nate aka gelen kosobe ni mi janto dore bi akono o de la dumodo ikangi yere fese ka barawla ni bina koko ke yere nyininga est-ce que mbika ke alaka mo wa abe fo tarikhu ku mawla Allahu a'lam aka ke nyaya kana ke kaloy ala de bodo nyedo wal makalodo ko sayyidina ali radiyallahu anhu sahaba bay cennani mimbe kiran kofe o nani nado abubakar ni umar ni usman kofe ali de be gere ala ka jembu bela jele mo kani dok me kelela o tigi fana bi se kelela ko sobe ina fa ali bi se kelela chokomi ala isedi ali mu ali ya ka murubi ngabwabulo kisi ya disika ka na kono fara ka bi muru turala ce ya dakka ngadajila ka dafa dajila ko sobe ka ali nyada laje ka sira nyada la ka dusubo ali kashira wulla ka bwaka ama so ngafaka tuguni o ya nyinga ko ni fana muye abe bartala ijugu de do na ko fereli mo abi faga sisa ala ye sedi mo ferela mo ay daji tu nyana dore wulla ka bwaka ako wati mi ko ale kumbe ka kele sinya folola ale kumbe ka kele la ilaha illallah kuma kande ka korta sanfe ko tuma mina ya dafa dajila ale sele ala ya dafa dajila ko to ale nyana ale mirila ere bokolo de la ka fa sharifuye asirana na ya faga o kofe ala kana ta mina o Allah harado o de la wulla ka bwaka iya ibe baraw barala ibina wardi mamo yere nyinga ibe ka ke mun kamo ibina mafo ibe ka ke mun kamo ibina wajulike ibe ka ke mun kamo ibina sinjitugu ibe ka ke mun kamo ani yo ki ga bara belade ba ibe lafiya o de la ko mu'mini be kasola wati be ati lafiya o e man ba ere fese o ti be lafiya to de ati lafiya kasoro ni ye bara ke iba ni yere irantiya tala ere nin kumbe lafiya automatiquement yere binoye o de la tamashina do ye jumeye
ni bɛ fɛ ka kɔnɔnjɛya taamasiyɛn dɔw dɔn o de ye i k'i ka baara jaati kɛ Ala kelen kama kana tɔgɔ ɲini kana jama ɲini kana jɔyɔrɔ ɲini kana ɲɛmaaya ɲini silamɛ mago tɛ i kana maa ka tanuni kan ɲini i kana miiri maa ka nenini kan na i kɔ don nin bɛɛ lajɛlen na Ala b'a fɔ Ala kira nɛnkun kan k'a fɔ wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin hey ne mago t'aw ka sara la koyi n mago t'aw ka tanuni na koyi n mago tɛ du terrain na n mago tɛ foro la n mago tɛ mobili la ne mago tɛ nin si la i ye n tanu o i ye n neni o in ajriya illa ala rabbil alamin ne sara de o bɛ masa belebeleba in de la o min ye bɛɛ lajɛlen tigi ye n'i bɛ fɛ ka kɔnɔnjɛ taamasiyɛn dɔn a taamasiyɛn fɔlɔ-fɔlɔ ye a tɛ miiri maaw k'a tanu a mago tɛ jɔyɔrɔ la a ka sira t'o si la Imam Shafi'i kanto rahimahullah a ko waditu a bɛ Shafi'i dɔn silamɛya tɛ Shafi'i dɔn alimanba naani min bɛ fɔ o sabanan de don Muhammad ibn Idris al-Shafi'i maa tɛ se ka waajuli kɛ n'i ma tɔgɔ fɔ fo dɔnni b'a dɔn ko Shafi'i bɛ komi tile ko maa si tɛ yen ko min ma nafa dɔ sɔrɔ a la e k'a ka kuma lamɛn a ko waditu anna an-nasa intafa'u bi hadha al-ilmi wa ma nusiba ilayhi shay'un minhu a ko Allah ko se t'ale ye n'o tɛ ale tun bɛ fɛ ale ka kitabu ka cari maaw ka kitabu kala ka sɔrɔ a ma fɔ ko Shafi'i y'a fɔ ale tɔgɔ yɛrɛ kana fɔ u ka dɔnni sɔrɔ ten dɔrɔn i ye kɔnɔnjɛya ye o kɔnɔkunjɛlen don dɛ minnu ma kitabu yɛrɛ dilan e k'olu lahalaya lajɛ bi bani karamɔgɔ de b'i sigi n ka mobili bɛ n bolo n ye nin dun masina in jɔ e ma nin jama in ye u ye nin jɔ nin miliyɔn hakɛ in na gɛtɔrɔn dara yan fɛ a kɛra ta la hawla wala quwwata illa billah mali silamɛw a tɛ bɔ sunɔgɔ la ten Imam Shafi'i de bɛ ka nin fɔ rahimahullah i bɛ fɛ ka kɔnɔnjɛ taamasiyɛn dɔn halisa wa an yakuna amalu sirri indahu afdalu min amali alaniya dogoli baara min bɛ kɛ Ala kama i b'a sɔrɔ o ka di kɔnɔnjɛ ka tɛmɛ baara min bɛ bange o y'ale taamasiyɛn dɔ ye aw ka segin aw ka miiri hadisa laban hadisa la ko groupe 7 bɛ yen olu bɛ jɔ larusi suma na dɔw min ni suma wɛrɛ tɛ yen n'o suma tɛ o groupe 7 u y'o sɔrɔ mun na a baara bɛ ye dogoli baara de ye ko faama tilennen n'i ma siran Ala ɲɛ est-ce que i bɛ tilen wa faama tilennen i n'a fɔ Umar ɲɔgɔnna Umar tun bɛ kasi a ka soju la dugu tilama fɛ a muso gɛrɛla a la a siranna a ɲɛ la k'a bananen de don a ko i bɛ kasi la mun na a ko n to yen a ko n ye n kale Ala la f'i k'a fɔ n ye i bɛ kasi la mun na a ko ne sirannen de don ni ne Umar sara Ala bɛ na ne ɲininka ko mun na ma siraba bilen dilan Iraki jamana na ne filɛ Madina ni faliw bɛ ka doni ta ni sira man ɲi kosɛbɛ ni bɛlɛmisɛnw y'u sɛgɛn dun k'Ala bɛ na ale fɛsɛ o la a lajɛ dogo baara lajɛ ba faama tilennen a dɔ lajɛ tuguni maa min ye dili kɛ n'a kini ye numan ma bɔ a kalama o kɔrɔ ye jumɛn ye a bɛ dili kɛ dogo la a tɛ fɛ a ka ye a ko yɔrɔ f'i ye k'o walawala waati dɔw sarakati bɛ se ka bange baasi t'o la a ka fɔ sa e y'a dɔ sisan misiri kɔnɔ yan a ka fɔ an bɛna Ala ka so in jɔ k'a fɛrɛ k'a bonya wele ka da sisan a ye dɛmɛ kɛ waritigiw caman bɛ yan e y'a dɔn waritigi dɔ bɛ yan o tɛgɛ jalen don i ko Bamakɔ e b'a dɔn o bɛ keleya i la fana e ka wari dɔ bɔ masalan i ka 1,000,000 bɔ e b'a dɔn ne ye 1,000,000 bɔ a bɛ 1,10,000 bɔ n'i ye 1,000,000 bɔ k'olu tɔw su ka kɛ wari bɔli ka sariya m'o bali nka i jija dɛ a ka sɔrɔ a kɛra Ala kama a ka sɔrɔ i tɛ ka kɛ tɔgɔ ɲini na dɛ sarakati bɛ bange fana baasi t'o la an k'o fɔ ɲɔgɔn ye waati sera a mɔgɔ dɔw ye jɔnni ye tuguni 3 minutes a mɔgɔ dɔw ye jɔnni ye tuguni maa 7 groupe 7 in dɔ ye jɔnni ye halisa cɛ min a kariya haramu kɔ ka sɔrɔ a se b'a ye a bɛ y'o kisa mɛn a ye muso dɔ ɲini muso in ka d'a ye i ko si ni kɛnɛya sangamuso don kɔnkɛransi muso don a y'a ɲini jɛnɛya la a ma sɔn k'a nɛgɛ ni wari ye ka ko bɛɛ kɛ a ma sɔn gɛlɛya nana muso in n'a fa sɔrɔ waati min Ala k'an kisi fantanya ma fantanya min b'an ka limaniya bɔ an bolo muso wulila a bɛ ka juru ɲini maaw fɛ a taara se kamalen ma kamalen min y'a ɲini jɛnɛya la a ko i tɛ ɲɛmɔ i ka wari di yan dumuni tɛ ka sigi tobi an ka so dɛ n fa ni n ba kɔngɔnen don a ko e hakili b'a la ne delila k'i ɲini jɛnɛya la i ma sɔn a ko a ko b'i ye halisa wa a ko awɔ a ko wari in di yan n mago b'a la i ka na an ka taa kɛ u ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma u taara ɲɔgɔn sɔrɔ so dɔ kɔnɔ ka da bɛ tugu muso walakalen don wallahi gari t'a la cɛ walakalen don gari t'a la
kuma in fɔli ka di hadisa la dɛ ne ni e bɛ ka wajulikɛla min lamɛn ani e min bɛ ka ne lamɛn an bɛɛ k'an yɛrɛ bila place la cɛ bɛɛ k'i yɛrɛ bila ni place la muso bɛɛ k'i yɛrɛ bila place e bɛ ka muso min ɲini san 10 ni kɔ i m'a sɔrɔ i bɛ ka muso min ɲini waati jan a yɛrɛ ka taama ka n'a yɛrɛ d'i ma i n'a fɛrɛlen so kɔnɔ maa si tɛ yen ko cɛ nisɔndiya kojugu a bɛ ka boli a bɛ ka daw tugu muso k'a ma ko da bɛɛ tugura wa fo cogo dɔ la ko cɛ ko da bɛɛ tugura ko fo n'a bɔra sanfɛla la sa ko muso k'a ma fo cogo dɔ la muso ko i ye da bɛɛ tugu ko da min bɛ sanfɛ i tɛ se k'o tugu dɛ o y'a sɔrɔ a labɛnnen don a bɛna bin a kan o yɔrɔ kelen bɛ a bɛna jɛnɛya daminɛ o yɔrɔ kelen bɛ a nɛgɛ wulilen a k'a kɛ to kuma fɔcogo la a wulila k'i jɔ a ko taa n yafa i ma n ye wari min d'i ma n y'a d'i ma ala kama sarakati ye o de la n'a kun ye duwawu kɛ k'o fɔ dɔrɔn ko ala n'a sɔrɔ ne ye nin k'e de kama a kɛ n'a y'a bolo jan ala ni ne ye nin k'e de kama i ka san na o yɔrɔ kelen bɛɛ san bɛ na maa kɔnɔjɛ ka duwawu ti bin a ti bin dɛ mun ye nin s'a ma dogo mun y'a lakalan ye ala kira sallallahu alaihi wasallam yɛrɛ yirantiya t'u ka baaraw la nka e ka baara yɛrɛ dɔ kɛ ka tila ka n'i sigi gɛrɛn na wallahi jogo kelen bɛ ne na n terikɛ o ka ɲi dɛ duwawu kɛ ka to n na dɛ o jogo ye jumɛn jogo dɔ bɛ ne na ni ne yɛrɛ de ye geribu ye fo n k'a sɔn hali n filɛ ka dɔ sɔn sisan Allah yɛrɛ yiranti ka ca jamana in kɔnɔ yan dɛ i bɛ dɔ yɛrɛ kan mɛn ko ale kɔni ale ka kuranɛ kalan k'a ka di dɛ ko n'ale ye kuranɛ kalan a bɛ jouer maaw kan kosɛbɛ wala ni wajuli kɛ a bɛ jouer maaw kan kosɛbɛ la hawla wala quwwata illa billah ala k'an kisi yɛrɛ yirantiya ma koyi baara juguba de don a tamasiyɛn dɔw ye halisa komi waati banna isaatu zanni bin nafsi i b'a ye maa kɔnɔjɛ tamasiyɛn an bɛ k'olu de fɔ aw ye tan toujours ale b'a yɛrɛ de tuhuma a b'a kun na ko maa ma bɛ misiri kɔnɔ yan ko bɛɛ bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ ale kan o de ye maa kɔnɔjɛ tamasiyɛn ye nka est-ce que o b'an kun na bi yan n k'a bɛ bɛɛ kun na k'ale limaniya min b'ale la hali o tɛ jibirila yɛrɛ la o de bɛ k'an sɛgɛn o n'i k'i bɛ kuma min fɛ dɔrɔn o b'a fɔ ne n'anw de y'an ka dugu alimaminakaw ye ne n'anw ye sarifu de ye n'anw y'a fɔ ka bila yɔrɔ min sarifu ka sarifu n'o ye muhamadi ye o tun bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan a tun tɛ fɛ a ka dɔn a bɛ siran tɔgɔ ɲini ɲɛ o de la hali ni maaw k'u bɛ girin ka d'a kan a tun t'o fɛ tabiina dɔ ye sahaba dɔ ɲininka sahaba ye jɔnni ye min ye kira ye ka limaniya la ka balo o limaniya kan ka fatu a kan o tigi tɔgɔ sahaba tabiina ye jɔnni ye min ye maa min ye kira ye a ɲɛna ka balo silamɛya la ka tila ka fatu o silamɛya la o de bɛ wele ko tabi tabiina dɔ ye sahaba dɔ ɲininka ko ne ko kira tun bɛ taama sen n'aw cɛ la a ko awɔ ko tiɲɛna ne m'aw ka ko faamu dɛ a k'e y'o fɔ mun na a ko walahi n'olu tile de tun bɛnna ala kira tile ma olu tun b'a ta de a sen tun tɛ da duguma sahaba in y'a lajɛ a yɛlɛla a ko a bɛ ɲɔgɔn k'o de tun ka di kira ye anw y'o isa ye o kira ma sɔn o de hali ni ala kira tun bɔra a ka so kɔnɔ ka don misiri kɔnɔ a kun cɛ ka ɲi ni maa y'a ye i bɛ kɔntan i se ko t'a la hali a jugu girin ka wuli k'u jɔ ka tɛgɛrɛ fɔ kira k'u ma ko a kana tɛmɛ n dan kan i n'a fɔ yahudiyaw ni nasaraw ye isa n'o ye mariyama den ye u y'o tɛmɛ a dan kan cogo min a ye hiji kelen min kɛ n'o ye hiji laban ye hiji fɔlɔ ni hiji laban wele dara ko bɛɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn maka ko muhamadu yɛrɛ bɛna hiji ɲina mɔgɔ bɛ to k'o la nabi ɲuman yɛrɛ bɛ yen n'o bɛna hiji ɲɔgɔn fɛ jɔn bɛ to kɔ bɛɛ nana ji dɛsɛra maka a tɔ kɛra f'u bɛ bɔgɔji de ta k'a sɛnsɛn maaw ka se k'o min a binakɛ Abbas a y'i den ka jisumanin dɔ labɛn k'o kɛ jifilen dɔ kɔnɔ k'o kɛ bɔlinin dɔ la k'a suma k'a labɛn ka ɲɛ ka na n'a ye tilise kɔfɛ ka na di alakira ma a ɲɛ b'a la minɔgɔ b'a la a ko ji in filɛ a yɛrɛ nisɔndiyalen ba ko n ye nin kɛrɛnkɛrɛn de koyi n'o tɛ ji yɛrɛ tɛ alakira ko jama tɔw minna nin na wa a ko jama tɔw ma min na dɛ a ko Abbas jama tɔw ye ji nɔgɔ min min bɔgɔji min min taa o dɔ soli ka na di an ka min o la ala b'an garizigɛ misikinɛ ninnu de sababu la ka na différence dɔ ni maa tɔw cɛ an ka karamɔgɔ bɛ cogo di bi ya ni bazɛn bɛ fɔfa nɔfɛ i b'a ko jelimuso dɔ natɔ wallahi i tɛ ala maa yɛrɛ ni kafiri f'a sigi différence dɔn bi dugu kɔnɔ ka bɔ ɲɛna fo ni ala hinɛna minnu na karamɔgɔ kan ka sigi ka ala publicité kɛ karamɔgɔ yɛrɛ de b'a sigi ka yɛrɛ publicité kɛ ne ka dukɛnɛ dɛsɛra mobili jɔyɔrɔ la ne bɛ taa ne y'o de fɔ ne ni tɛ dɛ e ye fali de ye fali yɛrɛ ka fisa ni ye a k'a kɛ to ala ka yafa ma sallallahu ala muhammad